नमस्कार, खबर समयको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान, सहयोगी जमुना तामाङका साथ उपस्थित रहेको छु प्रधाननगर थानामा। र यहाँनिर 1 नम्बर एरिया कमिटीको CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका यहाँ विशेष गरी एउटा ज्ञापन सुम्पिने कार्यरहेको थियो, जुन विभिन्न सिलगढीको विभिन्न वार्डहरूमा जुन प्रकारले उहाँले जुन महिला खुचा लगायत विभिन्न मागहरूका साथ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको सिलगढी 1 नम्बर एरिया कमिटीद्वारा आज प्रधाननगर थानामा उपस्थित रहेका थिए। र साथै यो जुन उपस्थित रहेको थियो उहाँले आज एउटा ज्ञापन सुम्पिएका थिए र विभिन्न मागका साथ आज उहाँहरूको उपस्थित रहेको थियो। र जुन प्रकारले आज उहाँहरूको उपस्थित रहेको थियो र यो उहाँले आज र्याली गर्दै चम्पासरीदेखि र्याली गर्दै प्रधाननगर थानामा आइपुगेर उहाँले यो जुन र्याली रहेको थियो उक्त र्यालीको माध्यमले आज प्रधाननगर थानामा एउटा ज्ञापन सुम्पेका छन्। आउनुहोस् यस विषयमा उहाँसँग जान्नेछौँ हामी। आजको जुन यो उहाँहरूको जुन आज माग रहेको छ यस विषयमा उहाँको के भनाइरहेको छ। दादा, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से रैली करते हुए प्रधाननगर थाने में आए, ज्ञापन दिया गया, क्या मांग? हम लोग को 5 दफा दाबी का ऊपर में हम लोग डेपुटेशन दिया आईसी को। सम्प्रति राज्य जे বিরোধী দল নেতা আছে শুভেন্দু অধিকারী এবং তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির যে ভাবে বক্তব্য রেখেছে তা আমাদের দেশের সংবিধান বিরোধী। আমরা দেখেছি যে আমাদের এলাকাতে জাতি বিদ্বেষের একটা প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার আশঙ্কা জানিয়ে আমরা আইজি সাহেবকে বললাম যে এরকম বক্তব্য রেখেছে শিলিগুড়ি রাজ্যের বিধায়করা, সেটা অশ্লীল ভাষা, সেই ভাষাকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা এখানকার শিলিগুড়ি আমাদের এই এলাকার ভিতরে অনেক মহিলারা অসুরক্ষিত আছে, দিনের পর দিন রেপ হচ্ছে, তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানালাম। এবং রেগুলেটেড মার্কেট এই যেখানে আমরা ডেপুটেশন দিলাম সেখানে জমি মাফিয়াদের একটা সার্কুলার চক্রান্ত তৈরি হয়েছে। দেখবেন ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মেয়র তার সহকর্মী মেয়র পরিষদ দিলীপ বর্মন তিনি কিন্তু নিজেই বলেছেন যে কাউকে খেতে দিব না, আমি নিজেও খাবো না। সুপার মার্কেট নিয়ে জমির দুর্নীতি হচ্ছে, জমির দালালি হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ্যভাবে বলেছেন। তাদের দলে তৃণমূলের কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের এমআইসি ইতিমধ্যেই আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি যে মাফিয়াদেরকে ধরতে হবে ও সাজা দিতে হবে। আর 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যেসব যুব সমাজ ডাক এডি খেয়ে পরিণত হয়েছে, নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের রক্ষা করতে হবে, পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। এবং শিলিগুড়ি ট্রাফিক ব্যবস্থা বেহাল অবস্থা, ভেঙে বলেছে, সেখানে সুরক্ষিতভাবে মানুষ চলতে পারছে না, সমস্যা হচ্ছে। একটা দাঁড়ালে বলে আধা ঘন্টা টাইম লেগে যাচ্ছে। তাকে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ভালো শক্তিশালী করার জন্য আমরা ওনাকে অনুরোধ করলাম আর বললাম এই ধরনের যে কাজ শিলিগুড়িতে অনৈতিকভাবে পরিপূর্ণভাবে না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য হব। আগামী দিনে উনি প্রতিশ্রুতি করলেন, উনি বললেন যে আমি সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। तो उनकी तरफ से आश्वासन उन लोगों तो आश्वासन दिया है जो हम लोग का जो बात हम लोग रखा है वो लोग बोला हम लोग कोशिश करेंगे इसका पूरा करने के लिए। हम लोग को थोड़ा समय दीजिए, 7 दिन 15 दिन समय दीजिए हम लोग को, हम लोग देखेंगे। हम लोग बोला अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग आएगा, ये बात हम लोग चला है। आपका परिचय? हम लखन घोष, CPIM शिलीगुड़ी 1 नंबर एरिया कमेटी का सेक्रेटरी। दर्शकवृन्द, लखन घोषको पक्षबाट आज जुन प्रकारले यहाँ यो उनको अगुवाई माने CPIM द्वारा यहाँ जुन प्रकारले ज्ञापन सुम्न आएका थिए र साथै आइसीसँग बात गर्दै उहाँले आश्वासन पाएका छन्, 7 दिनको समय पाएका छन्। जुन प्रकारले उहाँले विभिन्न समस्याहरू लिएर जुन उपस्थित रहेको थियो उक्त यहाँनिर उहाँले ज्ञापनहरू सुम्पेका छन्। यी सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। आज यति नै र साथै जुन प्रकारले उहाँहरूको माग रहेको छ यो मागलाई उहाँले लिएर ज्ञापन सुपे पश्चात नै हामीले उहाँसँग बात गर्दै यस विषयमा जानकारी पुर्याउने प्रयास गरेर र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।